नमस्कार बंधुगण, जय श्री जगन्नाथ। आज आलोचना करवा 30/10/2024 बुधवार चतुर्थ और पंचम श्रेणी मल्टीग्रेड लेसन प्लान प्रत्येक दिन भली आज आज अनुचिंता तापर आरंभ करवा मल्टीग्रेड लेसन प्लान विषय आज अनुचिंता बंधुगण। यही दुईटी कारण मनीष संपूर्ण बदली जाए। कहीं खास लोक जीवन को आसिले किंबा कि खास लोक जीवन दूरे गले। ये बंधुगण आज अनुचिंता। एवं चलतु प्रत्येक दिन भली आम डेट एवं टाइम पीरियड क्लास सब्जेक्ट टॉपिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव येलो कोड लर्निंग आउटकम एवं टीएलएम लर्निंग एक्टिविटी आम देदेबा। देन प्रत्येक दिन भली आम आलोचना करवा पीरियड टू पीरियड। तेणु बंधुगण जब प्रथम थर देखुं चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब करेंगे, आप क्लस्टर ब्लॉग शेयर करेंगे और निजर मतामत कमेंट बॉक्स माध्यम जणाइबे। ए चलतु देखा प्रथम पीरियड 10:30 ରୁ 11:15 चतुर्थ श्रेणी अच्छी आप साहित्य कलिका भल कि करनी मुही सब्जेक्ट टॉपिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अच्छी कविता आवृत्ति येलो कोड अच्छी ओडी 403 लर्निंग आउटकम अच्छी पिलाने कविताटी को अंगभंगी और सठिक अभिनय सह आवृत्ति करेंगे। लर्निंग एक्टिविटी मो पिला अभिनय सह कविता आवृत्ति करवा शिखाइबी। देन आपंकर पंचम श्रेणी रही साहित्य कुसुम विश्वस्त साथी जंत्र मानव एवं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट रही मार्गदर्शी पठन येलो कोड रोचे ओडी 501 पिलाने प्रसंगटी को शिक्षकों मार्गदर्शन में पढ़े। देन आप रोचे लर्निंग एक्टिविटी मो पिला जन जन कर प्रसंग पढ़ा कहबी। तृतीय पीरियड जोटा 11:15 ରୁ 12ଟା चतुर्थ श्रेणी रही माय इंग्लिश बुक स्ट्रेंथ टॉक सब्जेक्ट टॉपिक एवं रीडिंग न्यू वर्ड जोटा कि आप स्पेसिफिक येलो कोड होकर EN 407 द स्टूडेंट्स विल रीड द पोएम एंड नो द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स दिस इज द लर्निंग आउटकम। देन पिक्चर आप नहीं पारे सब्जेक्टिव वाइज पिक्चर जोटा कि आप TLM माध्यम व्यवहार कर पिला देखिपारे। Then I will be tell the students to read the poem with me and individual. This is now the learning activity. Then we have discussed about class 5th, the frog and the crow. The topic, subject and specific objective is now vocabulary. Yellow code EN 508. The students will solve crossword puzzle and so discussion activities. You have take TLM now puzzle, various type of puzzles you see your students. Then I will discuss session 5 activity and then come to third period चतुर्थ पीरियड 12ଟା ରୁ 12:40 चतुर्थ श्रेणी आम आम परिवेश आम राज्यर केतेक प्रधान स्थान आप ने जाजपुर और संबलपुर प्रधान स्थान येलो कोड E405 पिलाने जाजपुर और संबलपुर थी प्रमुख स्थान गुड़िक जानवे। देन चित्र जाजपुर और संबलपुर विभिन्न स्थान चित्र नहीं पिला देखिपारे जोटा कि आप प्रधान स्थान गुड़िक थी जाजपुर और संबलपुर थी प्रधान स्थान गुड़िक चिन्हाइबे। देन पंचम श्रेणी परिवेश विज्ञान आम देश प्राकृतिक संपद कृषि और शिल्प जैसा शिल्प येलो कोड रोचे आपंकर E505 पिलाने देश विभिन्न शिल्प और शिल्पांचल विषय जानवे। चित्र आप टेली माध्यम नहीं पारे शिल्पांचल शिल्पर विभिन्न क्षेत्र चित्र विभिन्न राज्य थी शिल्प और शिल्पांचल विषय आलोचना करेंगे। देन आम जीवु चतुर्थ पीरियड जोटा कि आप रोचे 12:40 ରୁ 1:20 चतुर्थ श्रेणी गणित को गुणन कर जाना अभ्यास कार्य। देन येलो कोड रोचे M403 पिलाने अभ्यास कार्य 1 और 2 नंबर गणितर समाधान करेंगे। देन गणर नियम व्यवहार कर अभ्यास कार्य समाधान करने को कहबी। ये आज्ञा येलो कोड गलापर आप TLM संख्या काढ़ने उभय चतुर्थ पंचम श्रेणी पंचम श्रेणी गणित था जोग वियोग समाधान जोटा कि येलो कोड रोचे आप पंचम श्रेणी
M511 ପିଲାମାନେ କହିଲେ ବହିରେ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢ଼ି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ଆଉ TLR ମଧ୍ୟ ଏଠି ସଂଖ୍ୟାକାର ନେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଇବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁଟାକି 2:40 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ପଦାର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ E409 ପିଲାମାନେ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଗରମ କରି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବେ। ଦେନ୍ କର୍ପୂର ପାତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ TLM ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। କର୍ପୂରକୁ ଗରମ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପଚାରିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦେନ୍ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆପଣ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବେ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର E506 ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର କହିବେ ଓ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦେନ୍ ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର 2:40 3:20 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ବୁକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଲେସନ୍ 3ର ଆକ୍ଟିଭିଟି 4 and 5 ନେବେ। ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ EN41 The students will write the name of pictures and write the answer question. Then workbook ଆପଣଙ୍କର TLMରେ ନେଇକି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ I will fill up worksheet by the students. I will fill up worksheet by the students both for and fifth class ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜୁ and the roster assessment 8 to 12. ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହୁଛି EN515 The student will fulfill blank with correct answer. ୱାର୍କସିଟ୍ ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ। ୱାର୍କସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ଦେବେ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ବା ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର 3:20 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି କବିତାରୁ କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କତାରୁ କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନେବେ। ପିଲାମାନେ କତାରୁ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିବେ। କତା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ନଡ଼ିଆର ଯେଉଁ କତା ଥାଏ ସେଇଟା ଆପଣ TLM ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ଦେନ୍ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହୁଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁଟାକି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। TLMର ଫଳର ଚୋପା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଯେହେତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 30 ତାରିଖ ଦିନ MSM ଅଛି ବା ମନ୍ଥଲି କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ HM ମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ FLN ଟିଚର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।